ईश्वर के थैंक्स सबके भी प्रभु जिसु लगा नाम ते जय मसीह आखा करे अपनी खान सब भी ईश्वर लगा मरम ते भाला से 26 जुलाई 2024 ते पेरिस फ्रांस ते जुनतो ओलंपिक्स तो इते अपनी खान भी होने किन था कि भाई तो स्टार्ट होई किने आसे ना तो 33rd ओलंपिक्स आसे आरो इतो लगा ओपनिंग सेरेमनी ते की होइसे द लास्ट सपर लगा जुनतो पेंटिंग आसे इतो फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची प्रा जुनतो पेंट करिगिन थाकिसे इतो लगा लई किने ताते तो इतो ओपनिंग सेरेमनी ते इतो पिक्चर लई किने ताते तो प्रभु जिसु के ताई खान मक करिसे ना इतो ऊपर ते thousands of Christian लगा तो खून गरम होई किने ताई खान तो इतिया इतो ओलंपिक के तो की कुदे आसे कले तो बॉयकॉट कुदे आसे ना इतो लगा ऊपर ते इलॉन मस्क प्रा की ट्वीट करिसे आरो सीजफायर जुनतो अमेरिका लगा लार्जेस्ट एडवर्टाइजमेंट कंपनी आसे ताई खान की कइसे इतो लगा ऊपर ते भी हामी खान ऊपर ते डिटेल ते कथा तो करि हामी खान ओलंपिक लगा एकदम इतो ओवरऑल साइसे कले तो मेन टेस्ट की आसे गले तो ताते तो बेस्ट एथलीट्स खान के चूज करे ताई खान के एकटा अपॉर्चुनिटी दिया लगा एकटा हामी खान कारणे भावना करिसे गले तो जागा भी आसे ना आरो ताते लगा इतो जुन जो डेकोरेशन खान साइसे गले तो एकदम ভাল प्रा सुंदर प्रा ताते डेकोरेशन तो करिकिन थाकिसे आरो लेडी गागा कइकिने अपनी खान जानिकिन थाकिबो ताई फरेनर साइड प्रा एकदम इतो म्यूजिशियन ताई तो एटा आर्टिस्ट आसे ভাল गाना खान इतो सेक्युलर फाले प्राय नाका करि किने ताई प्राही इतो परफॉर्म तो ताते करिसे ना आरो हजार ते मानो खान तो इतो ओलंपिक के साबले तो आइकिन थाकिसे तो ओपनिंग सेरेमनी के हले भी इतो हमैते पिछे दे की होइसे कइले तो प्रभु जिसु लगा जुन तो लास्ट सपर आसे इतो लगा ऊपर ते ताई खान तो मक करा स्टार्ट हो जाइसे ना एते अपनी खान इतो इमेज ते साबले पारे इतो जुन तो माइकी आसे इतो मिडल ते इतो मस्त करिकेन थाका तो इतो लव सपर के लई किने एनाका धुरा निसिना और नीचे ते भी अपनी खान साबले पारे और जुन तो इतो माथा ते एनाका काटा निसिना इतो खान राखि किने आसे ना और ताते पुरा डिसाइपल्स खान लगा भी इतो इमेज खान निसिना साइड ते अपनी खान देखिबले पारे और ताई खान के अपनी देखिसे कले तो की भावना करिबो ताई खान तो मोटा या माइकी खान नहोइते ताई खान तो ट्रांसजेंडर खानी आसे ना इतो एलजीबीटीक्यू लगा जुन तो कैटेगरी हामी खान जानि किने आसे इतो खान लगा ही मानो खान आसे और ताई खान लगा ड्रेस हामी खान साइसे गले भी हाफ नेकेड खान आसे एकदम हाइपर सेक्सुअल लगा इतो ताई खान पूरा इतो डेमोन्स्ट्रेट करि किने तो बिसि बिया प्रा क्रिश्चियनिटी के मक करि आसे ना इतो ऊपर ते जितिया thousands of क्रिश्चियन खान तो चुप तो ना थाकिबो ताई खान तो ऑब्वियसली प्रभु जिसु के नाका मक करा तो खुशी तो ना पाबो तो इतो हमयते बॉयकॉट करा स्टार्ट हो जाइसे ना पेरिस लगा ओलंपिक के तो तितिया तो ओलंपिक्स लगा ऑर्गेनाइजर प्रा इतो इंटेंशन तो थाका नाइ कोइ किने भी एकटा भिडियो एनाका रिलीज करिसे इतो भी आपनि खान साबले पारे Clearly there was never an intention to show disrespect to any religious group. On the contrary, I think that Thomas Joly really tried to really intend to celebrate community tolerance. That was his word yesterday, and looking at the result of the polls that we shared, we believe that this ambition was achieved. If people have taken any offense, we are हामी खान ईश्वर लगा बचन 2 Peter 3:3 दे साइसे कले तो इतो कथा तो अपनी खान जानि किने थाकिबी कि लास्ट डेज ते तो एनाका मजाक ते उडाइ दिबोले मोकेरी करिबोले ठट्टा ते एनाका उडाइ दिबोले तो बिसी मानु खान तो खड़ा होबोले आसे ते हले बे हामी खान त जाना लगा कथा तो की आसे गले तो मानु तो एनाका करिबोले तागत नाइ ना हले बे इतो तो सबै शैतान लगा पॉलिसी खानी आसे इतो डीमन लई किने ही शैतान लई किने ही इतो काम तो एनाका होय आसे ना फ्रांस हामी खान भावना करिसे गले तो इतो त क्रिश्चियन कंट्री आसे अरे बिसी मंदुक ला कथा तो की आसे कइले तो ताते तो फ्रांस लगा प्रेसिडेंट तक भी प्रेजेंट थाकिसे इतो ओपनिंग सेरेमनी थे हली भी इको भी हुआ नाइ साबि तो इतो एलजीबीटीक्यू ताई खान लगा कम्युनिटी के ही प्रमोट करि आसे आरो की लई किने प्रभु जिसु लगा लास्ट सपोर्ट लई किने मक करि आसे ना इमान खुल्लाम खुल्ला इतिया हामी खान भावना करिसे गले दुनिया भर्ती की होय आसे ना एकदम आसरित एकदम भावना ही करिबले नापारा लगा इतो इंसिडेंट खान तो होय आसे इतो ऊपरते बिसी इतो रिपोर्टर्स खान भी जाई किने इतो फ्रांस ओलंपिक लगा इतो पेरिस ते थाका लगा इतो ओलंपिक लगा ऊपरते इतो ऑडियंस खान के हुदिसे अपनी खान की भावना करेको आतामते तो ठीक आसे एको प्रॉब्लम नाइ हामी खान तो भारी लागिसे को किने भी कइसे हले भी एट द अदर साइड हामी खान साइसे कले तो thousands अपनी खान तो वीडियो ते भी साबले पारे ना ताई खान क्रिश्चियन खान तो जमा करि किने प्रभु जिसु के महिमा दि थाकिसे आरो इतो एकला नइ किने जुन क्रिश्चियन खान आसे ताई खान तो इतो ओलंपिक के तो की करि आसे कइले नासाबो कइ किने बॉयकॉट कइ किने हैशटैग भी चलाय आसे
ইটো ইনসিডেন্ট খান লৈ কিনে আমি খান বুজিবলে থাকাটো ইতিয়াহি না ইটো এন্টিক্রাইস্ট আ লাগা সময় আগেতেহি এনেকা প্রবলেম হয়ে আছে যেতিয়া ইটো এন্টিক্রাইস্ট আই যাব প্রভু যীশু লাগা মানুহ খান কেতো বেশি দিগদার হবলে আছে খ্রিস্টান খান কারণে ইতিয়াতো আরাম নহই কিনে আৰু বি সিচুয়েশন তো বিয়া 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 হই কিনে যাবলে আছে তো এট দ্য লাস্ট আমি খান লাগা রিফিউজ আমি খান লাগা চট্টান আমি খান কতে ছিপাবো ইটো তো একটাহি নাম আছে প্রভু যীশু নাম না তো আমি খান ইতিয়া চাবো ইলন মাস্ক পৰা কি কৈছে ইটো ওপৰতে তাই কি টুইট কৰিছে না তো আপনি খান ইটো টুইট বি চাবলে পাৰে না ইটো তো একদম ডিসরেসপেক্টফুল থাকিছে ক্রিশ্চিয়ানিটিকে এনাকা লৈ কিনে ইটো ওপেনিং সেরেমনিতে কোৱাটো না ইটো তো একদম ডিসরেসপেক্টফুল থাকিছে কৈ কিনে কৈ থাকিছে আৰু দুসৰাতে আমি খান চাইছে গলে তো যেতিয়া তক আমি খান হসা কাৰণে আৰু কি তো ইটো ফেয়ার আছে ইটো কাৰণে খড়া নহৈছে গলে তো ক্রিশ্চিয়ানিটি তো ফেরিস হৈ যাব তো ইটো কোয়েশ্চন বি আছে না কি এলন মাস্ক হসা পৰা যি কৈ আছে তো হসা আছে না কি হসা আছে কিলে কইলে আমি খান নিজৰ লাগা ফেথ के ही हामी खान एकदम स्ट्रंग পৰা ধৰিবলে না পারে আৰু এটো লাগা ওপৰতে মানুহ খান কি উল্টা পুল্টা কৰা তামতে हामी খান তাই খান কে ৰিপ্লাই দিবলে না পারে এটো লাগা ওপৰতে আমি খান কবলে না পারে কইলে তো আমি খান লাগা ফেথ লৈ কিনে মানুহ খান তো কিতিয়াবি প্ৰভু যীশু লাগা মৰম তো জানিবলে না পারিব না আমি খান তাই খান কে মারিবি কাটিবি তাই খান লাগা এগেইনস্টে উঠিবি তাই খান লগতে ঝগড়া কৰিবি কৈ কিনে বাইবেল পৰা না শিকাই না যোন আপনি কে খৰচ কৰে তাই কাৰণে আপনি খান প্ৰাৰ্থনা কৰিবি কৈ কিনে আছে হলিবি এনাকা এটো ইনসিডেন্ট হোৱা পিছতে তো আমি খান লাগাবি বিং এ ক্রিশ্চিয়ান একটা ডিউটি আছে তো আমি খান বি তাই খান কে এটো সমঝা বলে না কি এটো তো ভাল কথা নহয় গালি দিবি কোৱা নহয় হলিবি এটো তো ভাল নহয় কৈ কিনে এটলিস্ট তো কব পারে এটো ওপৰতে বেশি আর্টিকেল খান বি এটো প্রেস পৰা রিলিজ কৰি কিনে আছে আপনি খান এটো খান বি একটা একটা কৰি কিনে চাবলে পারে না বেশি এনাকা আর্টিকেলস খান তো রিলিজ কৰি কিনে আছে তো এটো বেশি ডাঙৰ কথা আছে আমি খান নিজৰ লাগা ফেথ লৈ কিনে বেশি সিরিয়াস হ'ব লাগে নহলে তো মানুহ খান তো এনাকাই কৰিবলে আছে না আৰু আমি খান সেকেন্ড এসআইছে কলে তো সিসপায়ার যোনটো আমেরিকা লাগা বেশি ডাঙৰ একটা এডভার্টাইজমেন্ট কোম্পানি তো আছে তাই তো এটো কোলাবৰেট কৰি কিনে থাকিছে না অলিম্পিক্স খান লগতে হলিবি এটো মকেৰি হোৱা পিছতে তো তাই খান তো এটো এডভার্টাইজমেন্ট লাগা যোনটো কন্ট্রাক্ট থাকিছে এটো তাই খান উইথড্ৰ কৰিছে वापस লৈছে আৰু এটো ওপৰতে আমেরিকা লাগা গভর্নর প্রাবি এটো টুইট কৰিছে না তাই বেশি এটো তো কি কব একটা প্রাউড ফিল কৰি আছে এনাকা মকেৰি হোৱা পিছতে এটো আমেরিকা লাগা কোম্পানি তো এনাকা উইথড্ৰ কৰা এটো চাই কিনে তো কিলে কইলে গড ইজ নট মকড হৈ কিনে তাই এনাকা টুইট কৰি কিনে আছে মই আপনি খান কে আগেতে বি কৈছে ফ্রান্স তো ক্রিশ্চিয়ান কান্ট্রি আছে আর তাতে তো এনাকা ইনসিডেন্ট খান হওয়া তো বেশি মন্দক লাগা কথা আছে না এটো তো পুরা এন্টি ক্রিশ্চিয়ান হি এটো কি কব তাই খান লাগা অলিম্পিক্স এনাকা যা নিছিনা এটো একলা ইনসিডেন্ট নহয় এটো তেবি আমি খান এটো তো মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকিব না কি কই কিনে ভাবনা কৰিছে কইলে বি এটো কথা নহয় কিলে কইলে একজন ক্রিশ্চিয়ান সার্ফার তাই তো ব্রাজিল পৰা আছে তাই লাগা এটো যোনটো সার্ফিং বোর্ড থাকিছে তাতে তো তাই পৰা তো প্রভু যীশু লাগা এটো ইমেজ না প্রভু যীশু লাগা ইমেজ তো নহয় হলেবি এটো মোস্টলি ক্রিশ্চিয়ান খান রিপ্রেজেন্ট কৰা লাগা হি একটা ইমেজ আছে এটো কে তো হাটাবি কই কিনে এটো অর্ডার তো তাই খান দিছে না এটো অলিম্পিক্স লাগা অফিশিয়ালস খান পৰা এটো অর্ডার তো দিছে যদি আপনি এনাকা না কৰিছে কলে তো আপনি কে ডিসকোয়ালিফাই কৰি দিব আৰু এটো তে রিজন কি দিছে কলে তো এটো অলিম্পিক্স তো রিলিজন কে প্রমোট না করে আৰু এটো তো সেকুলার লাগা হি আছে কই কিনে এটো রিজন দিছে হলেবি ঈশ্বর কে বেশি থ্যাঙ্কস একটা কথা লৈ কিনে কি কইলে 16 ইয়ার্স ওল্ড একটা স্কেটবোর্ড তাই তো সোয়ালি আছে না গার্ল আছে তাই পৰা যেতিয়া ব্রঞ্জ তো জিতিছে তাই লাগা কাউন্ট্রি কারণে তাই বি ব্রাজিল প্রাই আছে তাই প্রায় তো হাত লাগা সাইন খান লৈ কিনে তাই পৰা জিসাস ইজ দ্য ওয়ে দ্য ট্রুথ এন্ড দ্য লাইফ কই কিনে এটো কৈছে বেশি আর্টিকেলস আমি খান এটো ইনসিডেন্ট ওপৰতে বি চাবলে পাৰিছে আৰু বেশি কথা খান বি এতে পৰা বুজিবলে পাৰিছে কি এটো তো লাস্ট ডেজ এটো সময় হি এনাকা আছে না এটো একলা নয় কিনে আমি খান ব্রাজিল লাগা যোনটো ওপেনিং সেরেমনিতে তাতে বি আমি খান এটো বাল যোনটো earlier time te manu khan to worship kori thakise etu junto gods thakise tai ke bi loi kine represent korise aru etu ekla nohoi kine কি কৰিছে গলে তো প্ৰভু যীশু তো একদম কমজোৰ হৈ কিনে একদম এটো কি কব মানুহ লগতে মদত মাঙা নিচিনা শয়তান প্ৰাহি তাইকে পুৰা ওভাৰটেক কৰি কিনে তাইকে পুৰা দাবাই কিনে থাকা লাগা একদম এটো মকেৰি কৰিছে এটো পিছতে ব্রাজিল লাগা সিচুয়েশন হালত তো কি হৈছে আপনি খান বি জানি কিনে থাকিব এটো নিচিনা হি ফ্রান্স বি নিজৰ কে হি এনাকা দুখতে মাতি আছে কলে তো কোন বি মদত তো কৰিবলে না পারে না হলে বি বেশি বিশ্বাসী মানুহ খান বি তাতে আছে আৰু এটো লাগা সময় পিছতে
ইটো লাগা নাইট তে তো কি হইছে আপনি খান ইটো ভিডিও বি চাবলে পারে না পুরা ইটো আন্ধাকার এনাকা হয়ে যাইছে তো ইটো তো কোইন্সিডেন্স তো নহয় তো এটো কারণে আমি খান বুঝিবলে লাগে আমি খান যোন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি কিনে আছে তাই তো জিন্দা ঈশ্বর আছে না তো তাই খান নিজর গহি দুখ মাতিছে কলে তো ইটো আমি খান করিবলে একোবি না পারে হলে বি আমি খান জানিব লাগে ইটো তো লা সময় আছে তো কারণে আমি খান ঈশ্বর লাগা মরমতে আৰু বাড়ি কিনে যাবলে লাগে আমি খান ফ্রান্স কারণে বি প্রার্থনা করিব তাতে লাগা বিশ্বাসী মানুহ খান কারণে বি প্রার্থনা করিব সব একই নহয় না তাতে থাউজেন্ডস অফ থাউজেন্ডস বিশ্বাসী মানুহ খান আই কিনে তো তাতে এনাকা প্রভু যিশুকে মহিমা দি থাকিছে ইটো বি আপনি খান চাবলে পারে তো এনাকা একটা ফেথ কে লৈ কিনে এনাকা মক করা তো বেশি একটা বিয়া কথা আছে না ইটো তো ভাল নহয় আর আমি খান বুঝিবলে থাকা তো ক্রিশ্চিয়ানিটি কে হি এনাকা করিতে আলাক রিলিজন কে তো এনাকা না করে কিলে কইলে প্রভু যিশু হি হসা আছে ঈশ্বর আপনি খান সবকে বি আশীষ করিবি এটো ভিডিও লাগা উপরতে আপনি খান কি ভাবনা করে আপনি খান নিজর লাগা ওপিনিয়ন বি শেয়ার করিবলে পারে ঈশ্বর আপনি খান সবকে বি আশীষ করিবি সবকে বি জয় মসিহ।